Okay, ready? Isulat ang ma. Okay. Sabay. Next. Ready? Next. Ba. Okay. Next. Ito ha. Bata. Oh, sino? Parehas mabilis ha. Okay, next. Mama. Oh, 1 point. Si, pangalan mo? Calix J. Jane? Okay. Papa. Oh, 1 point. Si Ella. Next. Ang. Ini para Bella. Sorry. Okay, 2 points. My. Oh, please. Okay, 2 points si Ella. Patas-patas. Ga. 3 points. Aso. Okay, 3 points, Ella. Patas-patas. Isa. Diretso. Ay, si Ella ang nauna. Okay? Patas-patas lang. Congrats, Ella. Tapos si... Ano ba yan? Pangarap mo? Alex Gini Copado. Okay.